हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कस करवा ओडिशा गवर्नमेंट और तार रिक्रुटमेंट प्रोसेस कहीं ना यही रिसेंट आपण मैंने देखिथिबे जे आमर बहुत बर्तमान रिक्रुटमेंट किसी गोटे एडवर्टाइजमेंट आसो माने ताधरे गोटे न्यू फेज आड हो जाउची जोटा है कोर्ट केस माने एटा 100% ए फेजटा आसो ही आसो आसूची मध्य प्रत्येकटी रिक्रुटमेंट रे गोटे कोर्ट केस फेजटा गोटे आसूची आउ ये रिसेंट माने गत काली आमर जो सीआरई 4 थिला आरआई एआरआई अमीन तार मेन एग्जाम पे एडमिट कार्ड सब पिला तो डाउनलोड कर रेडी होतिले किंतु लास्ट मोमेंट रे कोन हला ना एग्जामटा कैंसल कर दिया गला हैला। बर्तमान कोर्ट ऑर्डर अच्छी जे सही रिक्रुटमेंट प्रोसेसटा मूलरू हम आउ थे मूलरू आउ थे भाव पिला माने 2 वर्ष है से एग्जाम माने को भाया परिश्रम करके अपेक्षा करी से सब धुआमूला अधुआमूला सामान करके गवर्नमेंट आगू को बढ़ेला प्रोसेस एबे से प्रोसेस कैंसल हो गला मूलरू पुणी प्रोसेस हो माने कौन मजाक चलती एठी माने पिला मानकर इमोशन पिला मानकर परिश्रम तार किसी वैल्यू नहीं एठी। गवर्नमेंट ता इच्छा है एग्जाम कर दउची इच्छा है एग्जाम को पेंडिंग कर दउची इच्छा है तार माने ता हिसाब से तार करूची माने जेमती किछि माने केयर नाही पिलांकर कौन होउची कौन नाही भापिया कथा पिला माने केते परिश्रम करिकी गोटे एग्जाम को क्रैक करछंती परवर्ती स्टेज पे रेडी होउछंती किंतु परवर्ती मुहूर्त रे जतले पिला जानिया पाबे जे ता प्रोसेसटा ही टोटल कैंसल हो जाय जे मूल राउथरे करे पड़ो पिला दिन रात एक करी परिश्रम करी जतले क्लियर करछंती मेन एग्जाम रे सब पिला को माने कौन क्लियर कर दिया जाइथिला माने कौन ताकू नेक्स्ट स्टेज को पास कर दिया जाइथिला किंतु तारे बहुत पिला थिले जे कि परिश्रम करथिले मार्क मध्य अधिक आनिथिले किंतु सेमानकर जेहेतु खाता चेक हेनी सेति रिजल्टटा दिया हेनी किंतु ऑल पिला माने कौन अपियर करथे पिला पास कर जाइछि ता माने न कि सब गुड़ा सेमती किछि केही लेखि ना ता भितरे परिश्रम करके लिखिथिबा माने नंबर आनिथिबा पिला मध्य प्रेजेंट थिले ता भितरे तेणु सेमानकु गोटे शक्त झटका लागिछि आउ मेन एग्जाम रे जहाँ भी हेइथांता सेमाने रेडी भी हेइतिले किंतु कोन हला पुणी तांकु पछुकु जीवा पड़ला 2 वर्ष तळकु बर्तमान प्री हबो मेन हबो तापर स्किल हबो डीवी हबो माने एते गुडाय प्रोसेस मूलरू हबो माने से रिक्रुटमेंटटा कहया गले प्रोसेसटा आउ थरे हबो आउ थरे सेही पिला माने प्री आउ थरे देबे तापरे जो रेशियोटा थिला हमर 5% माने कोन 5 गुणा पिला नब जो थिला से 5 गुणा पिला से मेन को नब तापरे स्किल हबो डीवी हबो जेमती अछि नोटिफिकेशन से हिसाब रे आगु काम से बढ़ेइबो एटा तार अछि आगु करबो। बर्तमान गत काली नोटिस दे देला जे मेन एग्जाम कैंसल हो गला आगु कोन हबो कोन नै ओटी पॉलिसी तार वेबसाइट रे जणाइबो केबे जणाइबो प्लानिंग हेले जणाइबो हला। तो जिनस है ये सब जिनस जो है आ द्वारा देख इरेगुलारिटी तो है जहाँ है भायोलेट है एडवर्टाइजमेंट ये सब जिनस जो है गवर्नमेंट तो जानी ये सब जिनस पाखे एक्सपर्ट अच्छा तापर भी सी कहीं आगू गला प्रथम कथा आउ गोटे गोलमालिया परिस्थिति सृष्टि करी कहीं प्रोसेस को आगू नेला पिला जिते स्ट्राइक करते इरेगुलारिटी होती कैंसल कर दिए से कैंसल कर दे मूल कर कौन असुविधा होता आगू को माड़ी गलु बर्तमान कौन है देख कैंसल कलु पिला फ्रस्ट्रेटेड हो गले बर्तमान पिलांकर भी माने भरोसा पाउनी गवर्नमेंट उपर कहीं पूर्व गवर्नमेंट रे जहाँ कोर्ट केस नाटा टिके शुणी थे पिला माने आ किछि किछि पिला भी सफर होते से कोर्ट केस रे किंतु ये जो गवर्नमेंट बर्तमान अच्छी ये कोर्ट केसटा को माने गोटे जो आमर कौन रेगुलर गोटे बनई देला जिनसटा को ए गोटे माने किछि नुआ नुह कोर्ट केस तो एड हम रिक्रुटमेंट कौन गोटे अरे नुआ गोटे कौन फर्म बाहर गोटे अप्लाई कर कहीं पकाऊ से बर्तमान एग्जाम हम कोर्ट केस हम झुलब पड़ब उठब कैंसल हम एटा गवर्नमेंट नीतिदिनिया कथा एटा गवर्नमेंट कर गवर्नमेंट माने
ପିଲା ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟାର କିଛି ମାନେ ସିରିୟସନେସ୍ ନାହିଁ। ସତ କଥା ହେଲା ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଲି ନିଜର ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛି, ଆମେ ଏତିକି ଚାକିରି ଦେଇଦେବୁ, ସେତିକି ଚାକିରି ଦେଇଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ ସିଏ କରିବୁ। ଆରେ ତୁମେ ଦେବା ନ ଦେବା କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ, ଯେତିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସେତିକି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ। ସେତିକିରେ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତୁମେ ନୂଆ ଚାକିରି ପଛେ ତୁମ ପାଖରେ ଥାଉ, ନଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ବାହାରିଥିଲା ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ। ତୁମେ ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଦେବ, ସେତିକି ଲକ୍ଷ ଦେବ, ତୁମର ଆମର ଚାହୁଁନୁ ତୁମେ ଦିଅ ବୋଲି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେବ ସେଇଟା ଖାଲି କଥାରେ ଦେବ, କାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେତିକି ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ସେତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ। ସେତିକିରେ ବହୁତ ପିଲା ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ପରିବାର ମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେଲା ବୋଲି। ଆଉ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ଟିକେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବି ତୁମେ ଝୁଲେଇ ଦେଉଛ, କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଉଛ। ଆଉ ଚାକିରି କ'ଣ ଦେବ? ଆସିକି ବର୍ଷେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଇୟର୍ ତୁମର ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରେ କାହିଁ ଚାକିରି ତ ନାଁ ଗାଁ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ନୋଟିସ୍ ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ଖାଲି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଓଟ୍ରି ପଲିସି ତ ଛାଡ଼, ତା'ର ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରୁଭ୍ ବି କରିଦେଉଛି ନା ସତରେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ମଜାକ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରେଇବି, କୋର୍ଟ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବ। ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ମଜାକ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପିଲା ତ ଛାଡ଼, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଖେଳଣା ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସହିତ ଖେଳୁଛି ପୁରା। ମାନେ କିଛି ତା'ର ସେ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ପିଲା କେତେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଯାହା ବି ହେଉ ଡିଲେ କରିବା। ଏମିତି ଯଦି ହେଇପାରୁଥାନ୍ତା, ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ତ ଅଥରିଟି ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉ, ଏ ନାଁକୁ ଖାଲି ଅଥରିଟି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ହେଡ଼୍। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯାହା ଡିସିସନ୍ ଦେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ଦେବ, ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ ସେଇଆ ଡିସିସନ୍ ଶୁଣିବ। ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ ସେଇଆ ଡିସିସନ୍ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ କେବେ ହେଇନି କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବନି ଯେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଇରେଗୁଲାରିଟି ଦର୍ଶେଇକି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଆଯିବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉଥରେ ହେବ ବୋଲି। ଯଦି ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା 2023ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁତକ କ୍ୟାନସଲ୍ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଦିଅନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତା ନା ଆଉଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗନ୍ତା, ସେଇଟା ଆଉଥରେ ହୁଅନ୍ତା ତ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବନି କେବେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଦେଶ ଚଲାଉଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କିଏ କରିଦେବ? ସେମିତି କିଏ କାହାର ପାୱାର ଅଛି? ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି କଦାପି। ଆମେ ଖାଲି ସଫର ହେବା ଏମିତି ଆଉ।